Maayong adlaw mga bara, ako di ay si Shnadine Gonzalez o pwede ko niyong tawgon sa ngalan nga Teacher Hina. Nakasabot ba ang tanan? Okay, so karon giawhag ko ang tanan sa pagtindog para sa ato ang pag-ampo. Okay? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. So karon usa mo manglingkod sa inyong lingkuranan, palihog ko og tarong o pagpunit sa inyong mga basura nga naa sa inyong tungod. In 3, 2, and 1. So karon pwede na mo nga manglingkod. Okay? So usa na to sugdan ang ato ang pagabuhaton karong adlaw. I-present sa nako ninyo ug unsa ang ato ang mga classroom rules para hapsay ang ato ang klase. Nakasabot ba? Okay, so ang una nato nga classroom rules kay maminaw sa maestra, ikaduha, dili magkiat, ug ikatulo kay dili makigtabi sa tubad. Tupad, nakasabot ba? Okay, karon ako ang i-check ang inyong attendance kung kinsa ang absent. Okay. Boris, present. Gontilaw, present. Okay, Kizan, present. Okay, very good. Walay absent karong adlaw. Karon, usa kita mo padayon sa ato ang paghisgutan. Balikon sa nato ang ato ang mga gipanghisgutan pagkagahapon. Nakahinumdum pa ba mo? Okay, so ang ato ang ipaghisgutan gahapon kay ang pangdayagon nga pulingalan o demonstrative pronoun. So, kisa may nakahindom ug unsa tong mga word nga tong gipanggamit. Okay? Kiniang, kanaang, kadtuang, kanaang mga, ug kadto ang mga. So karon na ako diri unsay ipakita sa number 1? Okay, unsa may tubag ana? Okay, so kana or kadto ang mga mansanas. So ang ikaduha, unsa may tubag ani? Okay, kini ang lapis kay usa ra man siya. So ang ikatulo unsa man? Okay, kadto ang iring. Okay, nakuha? Kani sunod, ikaupat. Unsa may nakabutang sa ikaupat nga hulagway? Kisay mo tubag? O sige, ikaw. Okay, kadto ang mga tabanog. Kay daghan siya tapos naa sa layo. Very good. Sa ikalima, kisay mo answer? Yes? Okay, very good. Kini ang mga payong kay duha man ka buok, di ba? Okay, very good. So, last, kisay ganahan mo tubag? Okay, yes, ikaw? Okay, kadto ang unsa man? Langgam. Very good. Okay, class, karon tan-awa ang mga hulagway ug ako ang basahon ang kapahayagan niini. So, ang managhigal sama sa managhigala ang diamante. So karon tubagon ninyo ang pangutana. Asa gitandi ang managhigala? Okay, sa diamante. So unsa man nga pulong ang gigamit sa pagtandi? Ang sama. Diba niingon to nga sama sa managhigala ang diamante. So ang manahigala gikumpara sa diamante. So ang pulo nga gigamit kay sama. So kanus-an nato gamiton ang pulo nga sama? Kung kini nagtandi. Nakasabot? Okay. Sa ikaduha nga hulagway, nakita nato nga ang balahibo daw sa iring susama ka itom sa uling. So asa gitandi ang iring? Sa unsa man?
Yes? Okay, sa uling. So, kanus aman na to, ay unsa man ang gigamit na to sa pagtandi? Ang susama. Kanus ano to gamiton ang word nga susama? Sa pagtandi sa duha ka butang or hayop or unsa pa. Nakasabot ba? Okay. So kani sa ikatulo, sama daw sa sampagita kaputi ang gapas. Asa gitandi ang sampagita? Yes? Sa gapas. Very good. So, unsa nga pulong ang gigamit sa pagtandi? Ang sama. Very good. Kini class, ikaupat. So, sa nakita ninyo, susama daw katamis sa asukar ang candy. So, unsa ang pulong nga gigamit sa pagtandi nato sa candy ug asukar? Ang susama. So, kanus ano to gamiton ang pulong nga susama? Sa pagtandi. Okay, very good. Nakuha gid ninyo. Okay, class. So, ang kapahayag daw nga nagtandi sa kalidad sa duha ka butang nga naggamit og pulungan nga sama sa o susama sa kay gitawag nga simile. So, ang simile di ay class kay usa ni siya ka figure of speech nga nagtandi o nagkumparar sa tawo, sa butang, sa mga insekto o sa uban pa nga makita nato sa atuang palibot nga atuang gigamitan og sama sa o susama sa. So pananglitan ani kay ang atuang gibuhat ganiha. So tagan ta mo og usa ka pananglitan nga nagpasabot og simile. So usa di ani sa kuan ay ang so, susama daw sa saming kahayag ang iyang naong. Tinuod ba? Nagtandi ba kini sa duha ka butang? Okay, very good. Nakuha ninyo. So, kinsa man diri ang makahatag og mga pananglitan nga nagpakita og pagtandi sa duha ka butang? Yes? Okay, sama daw sa lubi kataas ang hagdan. So, unsa man nga gigamit ang word nga pulunganan nga gigamit nato sa pagtandi? Okay, sama. So, kinsa pa? Yes? Okay, sama daw sa dagat katinaw ang mata sa isda. Sakto ba ni? Sakto, kay gagamit siya og sama. Very good. Nakuha ba nato tanan ug unsa ang simile? Okay, very good. So, karon class, kay nakasabot naman mo og unsa ang simile, karon kay atong tan-awon og nakasabot ba gyud mo? Nakasabot mo o wala? Okay, nakasabot. So, testingan nato. So, iisa ang bituon kung ang kapahayag kay simile. Tapos, buwan kung dili. Number 1. Hayag ang iyang mata sama sa langit. Unsa man ni? Bituon o buwan? Unsa may isa? Ang bituon. Kinagamit kini og sama. Very good. Ikaduha, sama daw sa bula naguntol-untol ang baki. Unsa man ni siya? Simile or dili? Okay, simile. Kay sa una pa lang nga pulungan, nagamit na kini og sama. Very good. Ikatulo, ang among palibot kay nindot. Unsa may atong iisa? Ang buwan. Very good. Kay wala kini nagtandi o nagkumpara sa duha ka butang. Very good. Ang akua daw buhok susama kataas sa San Juanico Bridge. Unsa man ni siya? Bituon o buwan? Okay, bituon. Kay kani kay nagkumpara kay ang akua daw buhok kay gikumpara sa San Juanico Bridge. Okay, nakuha? Okay, very good. Kini class, ikalima. Natulog si John sa ilawom sa lamisa. Unsa man ni siya? Kani o kani?
Okay, dili siya simili kay natulog ram siya. Wala siya gikumpara o gitandi sa uban nga butang. Very good. So karon nakasabot naman gid mong tanan? Nakasabot naman ka ha? Okay, class. So nakasabot naman mo karon kikuha ang inyong notebook o suwata kini tanan. Karon ang inyong buhaton, magsuwat mo og simile nga naggamit og sama sa o susama sa. Ang inyong basihan kay ang hulagway sa ubos. Hatagan ta mo og 5 ka minuto para humanon kini. Nakasabot ba ang tanan? Okay, so your 5 minutes starts now. Humana ba ang tanan? Okay, so ang inyong notebook kay ipasa ni adto ni Yen. Okay? In 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Manglingkod ang tanan. Okay, class. So, hinumdumi nga ang simile usa ka figure of speech nga gigamit nato sa pagtandi o pagkumparar sa tawo to butang, sa insekto o sa mga butang or sa tawo or unsa pa ato ang makita nga gagamit og sama sa o susama sa. So timan ilan ninyo if ang usa gali ka pahayagan kay naggamit or nagtandi gali sila duha ka butang, dili man pwede nga magtandi ka og usa lang ka butang, di ba? So dapat naagi na siya ka atbang. So if ing ana gali gitandi siya sa duha ka butang kay usa na siya ka simile. Nakuha ba? Okay, very good. Karon class, kuhaa ang inyong mga papel ug suwata kini. So kumpletuha ang mga simile nga kapahayag nga gigamit og pagpili og tubag nga naa sa kahon. Okay? So suwata kini tanan og tubaga og ansiri tapos ipas ikahuman. Okay, nakuha? Okay. So hatagan tawag na po kami ito para humanon ni. So your 10 minutes starts now. Yes, so ang inyong 10 minutes kay humana. So ipasa ang inyong papel karon dayon kay akuan na nang checkan. So while nag-check ko, suwata ang inyong assignment, kuha ang inyong assignment notebook, ug suwata kini tanan, ug ansiri kini. Nakuha? Okay. So kanus aman ipas? Ika, ugma. Okay, very good. Humana ba og suwat ang tanan? Okay. So karon, ang inyong mga butang kay ipangsulod sa bag ninyo ug limpyuhi ang inyong lamisa. Okay. So karon gihawag ko ang tanan sa pagtindog. Okay? Goodbye class and thank you.